Good day to all my friends, subscribers, and viewers. We have 22,322 square meters. It's a clean title for sale at 2,500,000 pesos at El Salvador, Carmen, Bohol. So this is located in El Salvador, Carmen, Bohol. Ang adjacent barangay ani guys is Bicao, Barangay Bicao. Ang Barangay Bicao, which is part of the highway na siya, portion na part of the highway, meaning this is not far from the highway, approximately 3 kilometers from national highway kay mo tuyok man ta, meaning the road is not direct to the lot, but there is a road that will connect to the highway mo ni siya, no, mo na moabot og 3 kilometros. Then if you can have a motorbike, then we'll have a shortcut road, dol-dol ra siya, more or less nas mga 2 pod ka kilometro or less than 2 kilometers. So ang iyang improvements guys, improvements, banana trees, existing na banana trees, coconut trees, and bamboo trees, mao gini atong nakita. No tenant, wala siya tenant, walay gipatrabaho, no. So ang nagbaligya ni nanay sa grandchildren ang nagbaligya, which is from the grandparents, then parents patay na, then grandchildren no. So mo na ni siya guys. So ideal to plant vegetables, poultry, and piggery. So pwede siya patamnag mga vegetables, poultry, piggery. So daghan po kag magamit, no. There are so many bamboos, no, mga bamboos. If you build a house, na mga bamboo na magamit. So that house is a neighbor house, no. Adjacent na siya, not part of the property. And this is along the creek or river. Dili sa ingong dako nga sapa. So wala man siya tubig kaayo since it's still drought area, drought pa ang panahon na to, dili pa gyud ting-init pa man, so dili pa kayo daghan og tubig ang sapa. But still, if there is already a heavy rain, mapuno-puno gini siya, daghan na po, no. You can have a cattle farming pod also, no, goat farming. So pwede ni diri guys. The good thing ani guys kay naa na siya mga gitawag og sagol ni din ni kardaba nga saging, and kanang gitawag og tundan ana diri. Reason for selling guys, kanang mga since mga apo naman sila, kwarta na lang ang bahinon, manay sitwasyon. Barato ra man gyud ni is 2,500,000 pesos. Barato ra gyud siya. Kaya usually man gyud mga property ron panahon na nagsaka naman, although the zonal valuation ani nga property is already at 200 pesos per square meter, no. Mohatag tag initial computation gyud ani nga initial computation. So actually guys, kung ato gining i-atimanon, if develop or nindot gyud ni nga property, kay mingaw, wala siya makadisturbo. Nakita na to ang tundan, or si tawag ana nga English term na nandiyo mga pro-trees ang lugar. So kini nga this is kini nga part is the lower portion of the property, which is the adjacent ani dead end sa creek. So naa siya sa creek, kini nga side dead end nga creek. So okay kayo ang ato ang property. Then mingaw usay go buhaton nimo dire, ganahan jud ka mag-farming, kini may nindot jud nga positioning sa property. Nya neighbors, ang adjacent nga neighbors ani ra ni sila guys, gamay ra, 3 neighbors, pero wa sila masulod, no, wa sila masulod sa property. So these are the coconut trees, daghan sad ang lobby guys. So buko, no, daghan sad siya lobby gyud, honestly lang, no, mana siya.
So diri nga side sa upper portion kay na may portion na kanang patag no, the elevated area maninindot balayan. Gusto kang maghimo og balay, no? Ang naka-advantage lang gyud kay if you want to have a piggery or poultry, nindot yun nga location, guys. No, as in. Nya cash basis ni guys ha, cash basis. So, naghatag kog initial computation sa BIR zonal value. Muna, 200 pesos per square meter yun ang zonal value diri in Dapita. Muna mo total og 4,464,000. Then mo na atong contact number, then you can email me also at my email address katurzan@yahoo.com. Nya website www.propertyph.net. Daghang tag property nga wala pa gyud nato ma-upload sa atong propertyph.net pero at least matan-aw sa na ninyo. Gadto nga atong computation guys, ato matong gibutangan sa capital gain ug book stamp. So mag-final negotiation lang niya ta kay kini manggod ang presyo is 2,500,000 pesos, which is lower sa iyahang zonal value, say value sa property. So that is the rice field guys, kana na portion na sa property gihapon na siya rice field. Wala na mo maadto kay tanaw na ko labong na magyud pod, wa man maatiman na nila, madyo na reason pod no, gilayuan na pod sila. So again, this is the property ideal for farming gini siya, no. Ang nindot sa diri guys, mananom ka, you can plant pineapple, ginger, mga kuan, mga vegetables kay nindot kay ning location pang vegetables farming, corn farming ana ba. Meaning you can do many things yun sa property. Kapahuay kag tarong diri, this is really ideal for retirement. Distance from Tagbilaran City nana ni sa 1 hour or more or less. Ibutan talag 1 hour and 20 minutes drive from Tagbilaran City. Kaya nilapas naman ta Chocolate Hills. Usually sa sentro taman 1 hour gina siya nya. Travel pa ta pero natay ko gulingon sa kenan mo na siya. So this is the neighborhood, no, the situation for the property sa atong drone video. So ano siya guys, actually kini manggod nga location sa Carmen, ang pinaka lowest ako nakita sa ilang zonal value is 200 pesos per square meter. Mao ra gid na ang pinaka barato. So mo na moabot og 4 million. Usually manggod kung mag normal negotiation lang ta, ang seller mobayad manggod sa capital gain. Mamana no, pero depende ta sa final kay naman po magkasabot ra pod nga kami lang tanan. For example mga si buyer, ako lay bayad tanan capital gain book stamp. So kato nga paya guys, it's not part of the property, dili to appeal. So nindot kay ni diri guys, mananom ka og mga vegetables, magi maayo gid diri vegetables nya. Nanon po ni siya kanang sa pineapple lagi o luya. Grabe ang luya sa diri guys, manay nakwartahan sa uban pod nga nakamao sa kuan. Kining Carmen man gyud kuan ni siya sa luya gyud, sikat gyud kay na, kusog gyud kay ila murag mapo ni potential diri Dapita sa kanang ginger planting, no. Vegetables manay kuan diri nya, nasikandlat ni siya guys, makakuha tag we can provide the road right of way. Then there's possibility nga napoy adjacent for sale pero kuan lang amo sang gi-finalize. Pwede raman focus lang ta sa ato ang gibaligya nga 2.2 hectares or 22,322 square meters. And the good thing is a titled property already guys, no. Nindot na siya. So
I know nga na po ni gitawag og estate tax on inheritance tax, but that is already on the side of the owner naman. Nya mo ni set pa ta o sa magani sa final, no. So ningon na lang ta, thank you for watching and please subscribe our YouTube channel. Again, this is Mr. Nino Humauas Caturza, your licensed real estate broker with PRC license 0015450. So, again, the property has no kanang tenant, wala siya tenant, then ang property maayo kayo, dili siya batuon, not a rocky property, good for any kinds of farming, no. Then ano siya guys, na ang solar farm, no, solar farm na siya, solar farm sa Daguhoy na guys. Actually dol-dol ra gini sa highway guys, pero kuan lang kanang itawag og mo shortcut na may agianan sa motor nga makaduol ra kita, pero kung magdagi tag sakyanan mura tag mo tuyok mo na nga medyo distansya, nas mga 3 kilometers away from National Highway, pero mo shortcut na sa mga 2 kilometers again. Okay ra gid kaayo ang atong location guys, no. Nya again, we can provide the road right away, di man pwede kung kuan mala nga kining atong presyo guys, kuan ra gini itawag ra gini reasonable price lagi na siya guys. So that is the neighbor's house na, no. Ang adjacent na to nga neighbors are only 3, pero so nagamay daghan na. So this is the road, no. Ang uban gani itamnan, this is not part of the property, pero itamnan og mga corn, no. So water, electricity, available water is by digging a well ra kita. Signal is okay po. Okay, thank you.